Nambag agsapa Pilipinas sa tuyon dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Iti panagrugiti 10-day campaign period dagiti kandidato iti mapaspasugada na barangay anin sanggunang kabataang elections. May sa kadagiti kang runa na bantayan ti COMELEC ti kaso ti vote buying ni Glory Balegan para iti detalye. Iti panagrugiti campaign period para iti barangay and sanggunyang kabataan elections. May sa ita atut tutukan ti Commission on Elections ti posible a panagraira ti vote buying babaan kadagiti electronic wenno e-wallet applications. Inaklon ti komisyon anang rugiti panagraira ti e-wallet vote buying iti 2022 national and local elections. Bagong sistema to, no? So the COMELEC is also trying to adjust kung paano natin mapipigilan ito. As I mentioned, hindi ito yung mga traditional na vote buying schemes, ano? So it is more of advanced na. Nabalaagan matan dagiti e-wallet operators ang mabalinda ang makaswan iti conspiracy to commit vote buying no baybayan da ang mausar ti applications da iti vote buying. Ititulong ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken dagiti masanan nga operators. Naingat ang mabantayan dagiti dadakkel ken adu a transaksyon iti e-wallet apps sakbay wenno iti mismo nga aldaw ti eleksyon. Agtalok ti komisyon, ababaan mat iti nailukat a Committee on Kontrabigay, mai-report dagiti incident iti vote buying. So far kasi dito sa region natin wala pang nagpipila talaga ng complaint regarding vote buying, ano? But we are anticipating na by Thursday na start of the campaign baka meron na tayong maging complaints niyan kasi mag-umpisa na yung campaign period. So hopefully walang mangyari because ayaw rin natin na maging malaking issue ang vote buying sa region natin. Asino man ang maduktalan a guilty iti vote buying ket mabalod iti uneg ti innamatawan ken naan-anay ang madiskwalipika iti anyaman a posisyon bayat adagiti agilako iti botos da ket mabalin ang maikat ti karbanganda nga agbotos. Glory Balegan para iti Pagilian. Sa Balyadamag, may sangal daw sakbay iti panagkakampanya na urnong dagiti kandidato iti barangay and SK elections iti Bagbabag City para iti Unity Walk, Interfaith Rally, ken Covenant Signing. Sigon kadagiti kandidato, panipakita da na ito iti commitment da iti umili iti natalda kinatalged nga eleksyon. Kalpasan ti panagparada dagiti kandidato ken nagduduma nga government ken non-government organizations nagpirma damat iti Pledge of Commitment. Kagiddan iti ito ay nagpalagip ti COMELEC kadagiti kandidato nga agbalinda anapudno ken liklikan da ti panaglabsing ti linteg. Impanamnamamat ni Police Regional Office Cordillera Regional Director David Peredo Jr. ti suporta ken tulong ti ahensya iti BSKE 2023. Are here to make a commitment from the very first time that you filed your certificate of candidacy. And what commitment is that? It is to serve the public, your constituents. And that is you're asking for an authorization from the people so that you will be elected into office. We will commit our very best to make sure that the citizens will exercise their political freedom to choose a leader with a guarantee that they are safe while voting. Kabayatan na bimabati kaso ti dengue ti Cordillera Region ita atawan. Manipo ni Nero aging ga Setyembre, nailista tinasurok ka 5,000 akaso. Bimaba iti 50% manipo ni tinasurok sa 10,000 iti 2022. Kakatuan iti kaso ti Ifugao, anasurok sa 1,000 na magasot. Benguet anasurok sa 1,000 gasot. Ken Baguio City nga garup 8 gasot. Lupay bimabati kaso, palagip na ti Department of Health ti Denguera, winawar on dengue, kada iti barangay. Stop numapukaw dahil tilangmuk nakaimat iti virus. Ita holiday season, ibalbalakat ti Health Department ti panaganda ti publiko ken amuan ti kasasad ti lugar apapanan tapno makaliklik iti sakit kas iti dengue. Digiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera i-like, ken i-follow ti PTV Cordillera ti Facebook, ken TikTok, ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, Naimbag, Galdao.